Heavenly Father, as we come together for this special family reunion, we bow our heads in gratitude for the gift of family. Amen! Merry Christmas from Masigla Family! Christmas! Mendoza Family! Merry Christmas from Tino Family! San Pablo, Merry Christmas from Dico Family, San Pablo! Merry Christmas! From Vigo Family! From Nigeria! Merry Christmas From Marco Family! Saint Dominic, San Pablo, Guagua, Pampanga! Merry Christmas! From Team Plata! Merry Christmas from Team Plata! Merry Christmas! From Naila Mato! 240! Ayaw mo yan! Walang upo! One, two, three. Isa pa. Game ha? One, two. Okay. Picture. One, two, three. Yeah! Yung nabulot mo, isa boy. Wala po ang mata. Sabi na. Kaninong pamilya? Sa kaninong mukha? One, two, three. Isa pa. Okay, open the gift. Wow! Sigaw ka na lang. Yung pinsan na napili ko, ano to, palong-palong. Sa sobrang palong-palong, binigyan ko hollow blocks. Nigel. Last! Open the gift. Bago siya sa pamilya namin, Pasko. Yeah! Okay, picture. Open the gift, please. First layer! Wow! John. Okay, open the gift po. Wow! Ay, Myla! 2, 3, open the gift. 1, 2, 3. Rice cooker!
Meryl ba to? Meryl ba to? Ano, Shane? 2, 3. Isa pa, isa pa. 1, 2, 3. Wala naman. Rachel! Proxy! Takeri! Ba't tayo mag-proxy? Ikaw yung asawa. Galit, 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 galit. Aray ko sa'yo, log. Ewo. Wow! Adi. O, nga po sa geng-geng nyo. Geng-geng. Yes! From Mendoza! Alba! Banban! Let's go, let's go, let's go, let's go! Let's go! Boy! Alright. Alright. Basta Pinoy! Babae na lang. Oh no, the girls, very very cute girl. Oh! I love you. Thank you. Ay, hindi ko! Interpreter, interpreter. Interpreter. It's Ayen! 1, 2, 3. See you guys! Babae to kaya. 1, 2, 3. Open the game. One, two, three. 1, 2, 3. Medyo may pagka-vlogger. Okay na. Open, open. Wala yung mga YSL. So, Basco family to, Basco family. Ano to? Laking tao dito. One, two, three. Ay, la. Bayo! Ano yung matod? Grogi ya pa na eh! Ena! Groggy! Wow! Wow! Paano ko eh? Wow! Groggy! Pinalon! One, two, three. Very good, kiss si ate. Oh, Papa! Ikaw nga dahil It's a boy! Boy! Japanese? It's, It's Superman! Eric Mendoza! Yeah, Japanese. Japanese. Three. Isa pa. 1, 2, 3. Work our heart. New Jersey! Babae. Lalaki! Lalaki. Lalaki. Tuyo. Hey! 2, 3. O, isa pa. 1, 2, 3. Uy! Edward! Patricia! 1, 2, 3. Okay, very nice. Yan na, ready na. Babae! Babae! May zip sa pangalan. Ha? Anak ko Marvin. Yeah! 3.
Speaker na! Dalaw sa na! Slow! 2, 3. Isa pa. Isa pa. 1, 2, 3. Stussy! NGU! Alright! Solid mga geng-geng! Eh, bubalo mong lalaki o babae yun. Pero malaguyo. Matinis yaro. Maputi. Payo yung kilid. Malati! Nanatili, ha? 1, 2, 3. Okay. Ipaka-describe mo tayo ka. Pero maswerte tapos niya. Kaya kumadignan pa si Bayo kaya naman. Masaya ay pas-utam, babayo. Yati Jovi. 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Nai-stress siya ngayon. Ayun na. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Yung leader ng mga geng-geng, fresh from Japan. One, two, three. Okay. One, two, three. Yan yung nagpakiliti dito, Vanessa. Pinakamayaman sa atin. One, two, three. Okay. Wow, Lolo! Lululemon! Ito yung kailangan ko, Lululemon na ano to, belt bag. Ay, wow! Wow! Si Puro Bago. Yung kala po, maldita yan. Pero kaya, rock and roll. Ating dimples. Ating dimples. Hindi na pala. Two, three. Okay. Wow! My favorite! Nabunot ka? Matangkad. Tito Anthony! Dito lang! Blondie! Labang light ng bunso namin. Hey! 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 Picture! Ano, gulakas. More. 1, 2, 3. Sobrang pang ako. Great. Sino yan, Tito? Hindi nalulungkot. Hindi nalulungkot. Bigyan nyo, nakatawa. Okay. 1, 2, 3. Flat Screen TV!
Sa bungero. 1, 2, 3. Kayo, pau! Hirap. Ako hindi ta ka ginawa. Kaya kami nga gawin pagkwento. Gutom ko. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Hindi, ano to? Aircon! Ayaw mo pabukas. Hindi. Steamer! Steamer. Kailangan ko to! Nabagot ko! Malaya ko malungkot. Ay mabubulag. Kaya sa Mama Kaylee. Kaya nang balang misip nung yun. Pero kapatid ka. Ay, ito ba? Yes! 1, 2, 3. Balik! Yako! Nabunot ko! Bali yun eh! Buwak mo yung tama, Kenny! Lagi yung atyo, Kenny! Pag natatawa okasyon na nakatawa ang kalingwan, lagi ang present! Dalaling tatang, Tita Eva! Double. 2, 3. Akala ko manok. Okay. Amari! Jingley! Ayos! Ayos! Angel! Tison! Final 4. The final 4. Final 4. Matira Matibay. 1, 2. Pinaka-alit. Grand prize. 1, 2 yung may bibiktima. Okay. 1, 2, 3. Oh!